إخوتي الأساتذة السلام عليكم. حبيت برك نعاود نولو نشوفو مع بعض واش درنا اليوم فيما يخص لا كرياسيون دي كونت دو دومين. شفت بليت ربما كاين شويه ابهام في بعض الامور، وحبيت انا ندير هذاك التيبي اللي عطاته لنا ليكزيرسيس 2 و سي لوكازيون باش مع بعض نحاولوا نشوفوا ربما تتضح بعض الامور لشي ناس باذن الله. دونك انا لا كونفيغوراسيون تاعي واش فيها بيان سور كوم دابيتود سيرفر 2008 من جهه، وفيها دو بي سي. دونك ان بروميير بي سي اللي شفناه مع بعض وين كرينا مع بعض لي زوتيليزاتور لوكو داخل لو بي سي 1 بي سي 1. دونك هذا هو، دونك هذا البي سي 1. دونك لوتيليزاتور ادمينستراتور اسمه الكليون 1 ولا ماشين تاعي واسمها كليون 1 بي سي. انا رانا ندير بالعاني نخلي هذه كلمه بي سي باش نفرق ما بين لو نون دو لا ماشين و لو نون دو لوتيليزاتور. ربما من هنا اللي جا الابهام هذاك، خاطر رانا نستعملوا لو ميم نون في الاورديناتور يعني في لا ماشين وفي لوتيليزاتور يعني المستعمل، وهذا يقدر يكون يعني يدير شويه خلط في المفهوم. دونك عندنا ان بروميير بي سي، البي سي لا ماشين واسمها كليون 1، وعندنا ان دوزيام بي سي دونك هو ثاني سي تاع ويندوز 7 اللي هو واسمه كليون 2 بي سي. دونك جي لاسي بالعاني كلمه بي سي باش نفهموا بلي هذا سي لو نون دو لا ماشين. وعندنا بيان سور ان ادمينستراتور فيه اللي هو لادمينستراتور بار ديفو اللي هو اسمه كليون 2، يعني هذا سي لادمينستراتور تاع هذا الادمينستراتور لوكال. الوغ لو كان تريماركي كي نجينا للبي سي الاولاني للكليون 1 بي سي نلقاه دخلته في الدومين. effectivement دخل في الدومين المره اللي فاتت كي درنا لي زوتيليزاتور لوكو، دخلناه في الدومين اللي هو دومين 1.local اللي كريناه في اكتيف ديريكتوري. على العكس لو بي سي لو كليون 2 بي سي هذا يا جديد او دخل لاعب جديد ومازالوا في ورك جروب، يعني مازالوا ما راهوش مدخل في الدومين. نذكركم كيفاش ندخلوه في الدومين. بيان سور لازم يكون عنده ان ادريساج اي بي ديفيرون. راح نشوفوا هنا بلي انا اذا كان الكليون 1 عطيت له 192.168.2 هذا راهو بوين 3. بطبيعه الحال ما لازمش يكون نفس لادريس اي بي. فوالا دونك ا بارtir de ce moment là puisque البي سي واحد اخر ولا لادريس اي بي واحده اخرى، نقدر انا دوكا ندخلو في الدومين. نفكركم كيفاش نديرو، نجيو موديفي لي بارامتر موديفي، وهنايا في عاودنا نخلوه في الورك جروب ندخلو في الدومين تاعنا اللي هو دومين 1.local. donc et demandez-nous le nom administrateur تاع le serveur. ما تنساوش le nom d'utilisateur c'est administrateur ou le mot de passe c'est le mot de passe تاعي تاع l'admin le compte administrateur تاع le serveur. alors j'espère que je me suis pas trompé. non j'ai dû sûrement غلط في les mots de passe. administrateur وهنا سي admin 21. effectivement c'était juste une erreur في le mot de passe. donc يقول لي bienvenue dans le domaine 1.local. bien sûr هاد l'opération تتطلب اني نريديماري لا ماشين تاعي. c'est ce que je vais faire tout de suite. donc هاد دونك الاورديناتور واحد اخر une autre ماشين اللي هي بي سي كليون 2 بي سي راح ندخلها في الدومين باش نقدر من بعد نخدم بها. très bien. دونك واش راح نديرو دوكا؟ راح نولو المبيد هو يعاود يريديماري. نجو لهنا ليكزيرسيس تاعنا.
Donc l'exercice تاعنا les opérations qui sont demandées راح ينداروا في السيرفر. شفنا المره اللي فاتت كيفاش نكريو les utilisateurs locaux. Les utilisateurs locaux on les a créés في les machines, في les ordinateurs clients اللي هما les PC اللي فيهم Windows 7 en l'occurrence client 1 PC. حنا هاد الخطره راح نديروا les utilisateurs في الدومين ماشي لي زوتيزاتور لوكال لي زوتيزاتور دومين دوك نكريوهم في السيرفر ما نكريوهمش في لي ماشين كليونت حاجه ايفيدونت دونك تري بيان دونك فيريفيو سامبلومون بلي هذا دخل معنا في الدومين نجيو لهنا راح نشوفوا ايفيكتيفمون بلي دوكا كليون دو بي سي راهو داخل في الدومين نقدروا ما نفيريفيو هنايا وراح يبان لنا بلي راهو ايفيكتيفمون بيان دون لو دومين 1 لوكال اللي هو لو دومين اللي كريناه بالاكتيف ديريكتوري très bien donc je vais laisser mes deux machines ordinateurs pour l'instant je vais les laisser tranquilles ونروح للسيرفر ديالي في السيرفر تاعي لهنا اللي راح نكرييو les utilisateurs domaine donc كيفاش نديرو نجيو ل outil d'administration utilisateur active directory راكم تشوفوا بلي هذه سي لا بروميير فاصون دو فير سي ماشي هذه اللي وصفوها في التمرين بصح راح تشوفوا بلي راح تمد اكزاكتومون لو ميم ريزولتا سيتادير نو كان نجي كيما ما يقولوا هنايا نجي الاوتي دادمينستراسيون يوتيليزاتور اي اورديناتور اكتيف ديريكتوري اي بان راح نعاود نروحي نعاود نلقى روحي اكزاكتومون او ميم اندرو اوتي دادمينستراسيون donc utilisateur Active Directory راكم تشوفوا بلي سي اكزاكتومون لو ميم اندروا كو اللي دخلنا له من قبل من هنايا تري بيان دونك واش رانا نديرو هنا نجيو للدومين تاعنا ونروحو في يوزر باسكو هذه هي لا بارتي كي نوز انتيريس حنايا سي يوزر دونك يوزر هنا واش راح نديرو كيما قالوا لنا هنايا قالوا لنا donc cliquer sur nouvel utilisateur et remplir avec les informations suivantes. Donc le prénom c'est user 1, le nom d'ouverture de session c'est serveur user 1 ou le mot de passe c'est passe 02 avec un P majuscule. Donc user 1, serveur user 1, et bien c'est ce qu'on va faire. Donc clic droit, alors nouveau et on va rajouter un utilisateur. Donc nouvel utilisateur. هذا l'utilisateur واش نديرو فيه قالوا لنا le prénom c'est user 1 donc le prénom c'est user 1 le nom d'ouverture donc le nom d'ouverture de session هنا قالوا لنا c'est serveur tiens on va faire carrément copier coller باش هكذا ما يكونش عندنا اشكال. Alors, je ne sais pas si ça va marcher dans la machine virtuelle, ça fonctionne. Très bien. Donc, à côté de marquer, il y a d'autres options, les initiales. مثلا أنا وسمني كتير رضا نقدر نحط KR pour كتير رضا. نقدر نحط le nom complet تاعه هنا etc. هنا mais هما c'est des options donc c'est pas obligatoire. هنا في المود باس قالوا لنا دير باس 02 ولا 02 je ne sais pas pourquoi 02 passe 02 voilà واش قالوا لنا ثاني قالوا لنا بلي activer la case l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Qu'est-ce que ça veut dire ça حاب يقول هنايا هذه alors l'utilisateur هذه لازم تكون كوشيه l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. حاب يقول هذا المود باس اللي كرينا حنا دوكا passe 02 c'est un mot de passe provisoire. La première fois que tu as la session, l'utilisateur user 1, il va être obligé de changer son mot de passe. C'est dire dialogue. ماشي هذا اللي مديت انا يعني يبدل voilà tout simplement. Donc puis créer suivant terminé. Donc on va finaliser la création تاع هذا l'utilisateur ديالي اللي هو user 1 اللي هو يخرج لنا هنايا في la liste. Très bien. Donc, avec la même procédure, on va créer serveur user 2, toujours avec le même mot de passe, passe 02. Donc, user 2 et serveur user 2. Très bien, on va faire la même chose. Donc, je reviens ici, clic droit, toujours, nouveau, utilisateur.
هذا الutilisateur اسمه user 2 على حسب لا ميم لوجيك اللي خدمنا بها من قبيله وهنا اسمه serveur user 2. Alors bien sûr j'aurais pu faire copier-coller, hein, j'aurais pu faire ça pour éviter les erreurs d'écriture. Mot de passe, toujours la même chose, passe 02. Je vous rappelle que le mot de passe c'est un mot de passe provisoire puisque la case elle est cochée, que je vais être obligé de le changer à la première utilisation, ouverture de session. Donc un mes deux utilisateurs les ramènent. Très bien. Alors définition des propriétés. Donc on a un compte serveur user 1 عنده خصائص des propriétés اللي راح نبدلوهم حنايا. قالوا لنا dans le cas de l'utilisateur dans le volet propriété serveur user 1 قالوا لنا روحوا le compte وبدلوا les horaires d'accès. ومن بعد dans le coin supérieur gauche قال لك ديروا connexion refusée. ومن بعد faites glisser le curseur calendrier samedi de 8h à 16h pour les connexions autorisées puis cliquez sur OK. Bon, on a plusieurs façons de faire les choses. On a user 1 donc je vous rappelle que les propriétés on va donc le compte, l'onglet compte. L'onglet compte هنا كاين هنايا horaire d'accès. نروح l'horaire d'accès. Donc في l'horaire d'accès qu'est-ce qu'on va faire? Bah déjà هنا راهو إذا كنتو marqué en bleu c'est les ouvertures autorisées, de sessions autorisées, c'est-à-dire les heures المواقيت اللي مسموح فيها انه الواحد يدخل للدومين. Ou en blanc c'est refusé. Donc هنا par défaut c'est autorisé tout le temps. même نجي هنا كي تشوفوا بليت نجي على 11 تاع الليل je peux me connecter au réseau ديالي. Alors par sécurité qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord tout refuser. Voilà. En bas on va autoriser les tranches horaires qui nous intéressent. Donc حنا قالوا لنا من 8 ل 4 هكذا. Ou donc déjà من الحد dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc هكذا je vais sélectionner tout ça. Ah, je me suis trompé. Voilà, je vais sélectionner حتى le jeudi. Voilà, donc je vais les autoriser, ils vont passer en bleu, mais c'est pas suffisant puisque هما ما يقولوا لك من السبت حتى الخميس. السبت راه وحده mais ça ne pose pas de problème, je vais le sélectionner وحده هاوليك et je vais cliquer sur autoriser. Et ça j'ai réglé le problème. Donc عندي من الحد حتى الخميس من 8 ل 4 والسبت ثاني من 8 ل 4. هادوما les heures اللي راهم autorisés puisque راهم en bleu. OK. Appliquer. Est-ce que c'est tout? قالوا لنا dans l'onglet compte cliquez sur se connecter à. Donc on est toujours dans l'onglet compte. قبيله رحنا horaire d'accès, maintenant نروحوا se connecter à. واش نقولوا هنا؟ نقولوا له بليت هذا اليوزر تابع لا ماشين الفلانيه، يعني لورديناتور كليون الفلاني. شكون هذا لورديناتور كليون؟ قالوا لنا بليت هو كليون 1. جو rappelle que نتوما هنا مكتوب كليون 1 مي انا قلت لكم بليت هنا لي ماشين زدت لهم كلمه بي سي. C'est pour qu'on comprenne bien qu'il s'agit bien des machines et non pas des utilisateurs. Donc la machine client 1, machine l'utilisateur client 1, hein? Client 1, il manque un 1 ici. Très bien. Je l'ajoute. Donc un des clients 1 PC, هو l'ordinateur اللي عنده الحق اللي عنده l'autorisation باش يستعمل le nom هذا serveur user 1. Bien sûr, c'est ce qu'on verra après les tests, Inch'Allah. Très bien. Est-ce que كاين حاجة أخرى donc définir les horaires قال لك هما pour client donc pour serveur user 2 donc on va changer d'utilisateur de domaine وهو نديروا له من 12 حتى ل 8 تاع الليل.
Donc le reste des propriétés qui m'a pour serveur 1. Sauf que l'accès sera donné au client 2. Et ben on va faire exactement ça. Donc هنا خلاص كملنا. نروحوا ل user 2. User 2 نديرو propriété نروحوا ل compte نروحوا les horaires d'accès. Les horaires d'accès قالوا لنا باللي الله 12 ما قالوش واش من يامات قالوا من 12 حتى ل 8 bien نديرو من 12 حتى ل 8 bon on va tout refuser d'abord comme d'habitude ومن بعد نوتوريزيو من 12 قالوا من 12 حتى ل 8 تاع الليل نديرو كل يوم هكا فوالا نوتوريزيوهم ونرفوزيو برك الجمعة. Ça paraît évident que ما كاينش لي كونيكتي بالجمعة. Très bien. Donc on a fait ce qu'on nous a demandé. Donc هنا راكم تشوفوا لما يتبان لكم مليح هنا ويكتب لك le vendredi de midi à etc. وهنا هذا البلوك كومبلي سي du dimanche au jeudi de midi à 20h. Donc c'est bien ce qui a été demandé. في l'accès se connecter à كما قلنا من قبل la deuxième machine client تاعي واسمها client de PC يعني l'ordinateur et non pas le nom d'utilisateur. ناجوتيه ونديرو OK. نديرو appliquer. Voilà. Alors, عندي mes deux utilisateurs. يبقى لي donc à faire mes tests. Les tests, je ne vais pas les faire serveur, je vais les faire depuis les ordinateurs distants, les ordinateurs clients. Donc, ouvrir une session avec serveur 1 sur le serveur. Ah oui, bon, ça on peut le faire. En tout cas, on peut essayer. Alors, il y a qui crée un compte sur une machine Windows 7, مثلا كيما هذه. المرة اللي فاتت شفنا بلي كي تكري un utilisateur تقدر تدخل بune session utilisateur في la machine هذيك sans problème. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. هاد خطرة كرينا une session des utilisateurs sur le serveur. La question c'est est-ce que نقدروا ندخلوا بهاد l'utilisateur sur le serveur lui-même. يحب يقول هنايا كي نجي je veux me loguer au lieu ندخل بالادمنستراتور هذا تاعي je vais essayer ندخل ب domaine 1 alors تاع اسمه user server user 1. Juste vérifier serveur user 1 ما غلطناش خاص الان le mot de passe تاعو c'est passe pour l'instant c'est passe 02. Vous pouvez remarquer que ما نقدرش ندخل. Le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première session. OK. هاك نعطيو له mot de passe. واش كتب لي هنا échec de l'ouverture de session, l'utilisateur non autorisé à ouvrir une session sur cet ordinateur. Alors remarquez bien, attendez la main par rapport au fait qu'il fallait que je change le mot de passe. Donc ça, il m'a donné la main. J'ai pu changer mon mot de passe comme prévu. Par contre, j'ai pas le droit d'ouvrir une session de l'utilisateur fait serveur. Dans ce cas-là, une session de l'utilisateur. Eh bien, si c'est pas sur le serveur, donc là, je vais revenir à mon compte normal. Ah, pardon. C'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, dans maintenant contrôle. Et je reviens. Très bien. Donc, là, première question. Ouvrir une session serveur 1 sur le serveur, bah, que constatez-vous? On constate qu'on ne peut pas le faire.
Ouvrir une session serveur 1 à partir du client 1, ça, la configuration d'y aller, ça devrait être possible. Donc, Kenji, la machine تاعي, je vous rappelle, hein, بليت راني au bon endroit, client 1 PC. هادي هنا راني en session locale. Donc je vais fermer cette session. On s'y ندخل بلا session domaine, hein, هادوك le compte domaine اللي كريتو دوك. Le compte domaine des changer utilisateur, autre utilisateur. Donc عندي le domaine تاعي c'est domaine 1. Le point local هذاك il est facultatif, on peut le mettre, on peut ne pas le mettre. L'anti-slash et je mets mon nom de session. ماشي le nom d'utilisateur, le nom de session. User, serveur user 1. Le mot de passe, les بدلتو دوكا هنايا. Bon, j'aurais pas dû le changer, mais ça ne pose pas de problème. Ah, il me fait la même chose. Donc le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première ouverture de session. C'est bien ce qui a été prévu, hein. C'est bien ce qu'on a configuré. Donc voilà, je vais être obligé de le changer. Ben, on va le changer. Passe 0, 0, 1. Je vais mettre passe 0. Donc là, on tape un nouveau mot de passe, on confirme. Alors tout le monde a comme ça, mais on a dit il est 18h44. Je fais tout شحال configuré مقبيله configuré بلي يفتح من 8 ل 4 تاع العشيه وراهي 7 غير 4. Donc ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il ne m'autorise pas à le faire. Ça, donc très bien. Comment je peux régler ça, ce problème à Nahnaya? Ben, je peux revenir de mon serveur. Bon, tout ma, ça dépend de قداش راح ديروا هاد l'opération, mais si je veux faire mes tests, je vais être obligé de changer les horaires d'accès هنايا باش نقدر نخدم. Donc على الأقل في الكونت في les horaires على الأقل أنا واش رانا اليوم رانا dimanche, donc au moins le dimanche نزيدلو حتى نقولو حتى ل 8 juste le dimanche باش نقدر أنا نخدم أنا نتحايل. Très bien. Donc à partir du moment où je fais ça, en principe, logiquement, je devrais pouvoir accéder. Le mot de passe doit être modifié, ok. Attends, le mot de passe جديد. On va valider une deuxième fois. Ah, le mot de passe a été changé. Donc il a accepté mon nouveau mot de passe et il m'a ouvert une session. Hada, utilisateur domaine. Bien sûr, l'environnement il est complètement différent. Le bureau n'est pas le même, les documents c'est les documents diaolo. Bien sûr, la session elle est vierge, mais on voit bien que c'est une session différente, c'est la session user 1 et non pas client 1, qui n'a rien à voir avec la session l'autre. Alors, vous remarquer le fait que rani في الدومين va me donner accès par exemple au dossier partagé تاع le serveur ديالي. رانا في réseau. رانا نقدروا ندخلوا
le serveur sans problème, sauf ce qui n'est pas possible quand on est avec une session locale. De la session domaine, des options supplémentaires. Très bien. Donc, la session TI, elle est opérationnelle, elle est fonctionnelle. Très bien. On est bien sur client 1 PC. Très bien. On va faire la même chose. Donc, je vais aller sur mon deuxième PC, ma deuxième machine, client 2. Je vous rappelle, on a une autre machine, un autre ordinateur, il est au client 2 PC. Au client 2 PC, à l'حساب واش درنا من قبيله عطينا له le droit باش ياكسيدي à notre compte domaine ماشي local اللي هو serveur user 2. Donc رانا في الدومين où l'utilisateur تاعي واسمو utilisateur domaine واسمو serveur user 2. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Mot de passe, c'est le mot de passe الاولاني هذاك اللي قلنا c'est un mot de passe provisoire. Le mot de passe utilisateur doit être modifié avant la première session, effectivement. Vous remarquez que là, j'ai pas eu le problème que j'ai eu tout à l'heure parce que le serveur user 2, les horaires d'accès, c'est maintenant, donc je suis bien dans la bonne tranche horaire. Je n'ai pas besoin d'aller faire des changements. Très bien. Donc, on va le nouveau mot de passe. Confirmer. On accède. Voilà, votre mot de passe a bien été changé, tout va bien, impeccable. Et j'accède à ma session domaine. J'insiste sur ça. Donc, on a fait des sessions locales, dans la vidéo précédente. On a fait des sessions domaine, donc qui sont contrôlées par le contrôleur de domaine, qui est Active Directory. Très bien, donc هنايا كي ندخلو واش راح نشوفو هنا راح نشوفو بزاف امور منها باللي ترانا بيان في الكليون في الكليون 2 وبليت رانا avec l'utilisateur domaine اللي هو user 2. Voilà, et toujours bien sûr avec les mêmes propriétés, c'est-à-dire que je vais pouvoir accéder par exemple quand j'active la découverte réseau. Voilà, il va me demander bien sûr, parce que c'est un utilisateur, donc des droits supérieurs. On est fait client de PC. Pardon. Des droits supérieurs, donc le PC, l'administrateur تاعو هو client de. Voilà, il n'y a pas de mot de passe en principe. Client de. Voilà. Donc là, réellement, on sent que l'on a fait le domaine de cas. C'est-à-dire que même qui t'habite l'administrateur local, là, les clients 2, il a fallu que je donne un administrateur domaine pour pouvoir changer les paramètres. Donc on sent bien qu'on est bien sur le domaine. Et c'est normal parce que j'ai accès à des ressources qui sont pas disponibles avec des utilisateurs locaux. Très bien. هذه هي الحكاية تاع utilisateur local, utilisateur de domaine, et voilà ce qu'on donc ouvrir une session serveur 2 à partir de poste le client 1, ensuite à partir de A. Bien, بقات لنا حاجة ما فيريفيناهاش
اذا دوك انا نغلق هاد لا سيسيون باش ما نقولوش بلي زعما هاد لا سيسيون راهي اون كونفلي ولا راني غلقت سيرفر يوزر 2 وغلقت ميم سيرفر يوزر 1. دوك هنا انا في كليون ان بي سي نسيو ندخلو بالوتيليزاتور دومين اللي لي با اوتوريزي هنا ونسيو نشوفو واش يصرا. دونك هنايا نديرو كونترول الت دال نبدلو l'utilisateur. On est toujours sur le domaine, ما تنساوش domaine 1 où l'utilisateur donc c'est serveur user 2. mot de passe تاعو جديد تبدل. Je vous rappelle qu'il a changé de mot de passe et je vais essayer. Votre compte est configuré de telle sorte que vous ne pouvez pas utiliser cet ordinateur. Essayez un autre ordinateur. Donc, vous voulez, le compte il est vraiment lié à la machine, à l'ordinateur client 2 PC. Le serveur user 2 est lié à client 2 PC. ما نقدرش نستعملو avec une autre machine, un autre ordinateur sur le réseau, نروح ندخل les identifiants ou une bougie. Ce qui constitue une sécurité supplémentaire. Donc non seulement vous avez un compte sur le domaine protégé par un mot de passe, en plus de ça, on ne peut accéder à ce compte que depuis un PC bien déterminé, اللي هو le PC X اللي موجود في البيرو الفلاني. Donc c'est vraiment une sécurité supplémentaire. هذا واش كان عندنا نقدروا نقولوا على بارابول للتي بي اللي شفناه اليوم. ان شاء الله في خير. السلام عليكم.